السلام علیکم ویوز، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہوں گے۔ ساتھ میں اس پارے کا آغاز جوڑوں اور وانگی کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ انشاءاللہ آپ کوشش کریں، آپ کو ضرور پڑھنا آ جائے گا۔ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے جلدی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آئیں باقی کا سبق آگے سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آیت نمبر نوٹ کروائی تھی، پیج نمبر 16 نوٹ کروایا تھا۔ آئیں باقی کا سبق آگے سے شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمَنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ یہ ہم نے پڑھا بھی روانگی کے ساتھ۔ اب ہم کریں گے جوڑ تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ سکے۔ وَذَوَا الْزَائِز وَإِذْ الْزَوا او ہے زبری ہے تے پشتو وَإِذْ او ہے تو الزرے لانزور لام لل ہے دوہا وَذَوا اے لل ہا وا ریزے یہ ری یہ کھڑی زیر یہ ری ری نوزونا ہا وا ری نا الزمن ان الکھڑی زبرا میزمانو پیشوانو ان آمانو بی ویزر یہ بی ان آمانو بی وَذَوا رے بے زبرا سیم پیواسو لانزر یہ لی وا بے راسولی کادا لام پیشوالو کالو الکھڑی زبرا میزنو منو زبنا مننا آمنا وَذَشِم واش ہے دہد واشہد بے ازنو انو زبنا انانو زبنا بی انانا می پیسی موس لانلے می پیشوامونو زنے مسلمونے الزائز کادا لانلا کالا از کالا اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ یا انذر یہ ای سینسا یا عیسیٰ سینزا بے سب نوزنا عیسیٰ بنا میزر مر یہ کھڑی یہ یا میزما عیسیٰ بنا مریم ہے لمحل یہ سین یس تیزوتا تو انذر یہ تی ان پیش او یس تا تی او ریزب بے رب پیشوابو ربو کادکا ربو کا ازنو ان یہ پیشوایو ان یو نوزن ازنو ان یہ پیشوایو ان یو نوزن زے یو نزین لانولا ان یو نزیلا انزورا لانزوری لے نوزنا آلینا میزما امجازر اے دادا تے دودتم میزن من اے داتم من نوزن سینسا نسا میزما امجازر اے تم من السماء کادا لانلا کالا لانزورا تے لتے زبتا لتا کا پیلام کلا خرزلا کلا کالتا کلاہا ازنو ان کا پینون کن تے پیمی تم ان کنتم تے پیمی تم می پیمو تم مو میزمین وزیرینی نوزونا ان کنتم مومنین قالوا نريد أن نأكل منها وطمئنا قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ کادا لام پیشوالو کالو نو پیش نو ریزیر یہ ری دال پیشوادو نوریدو ازنو ان نوزبنا انا کا پیشکو لانلا أن نأكل من حزبها منها
वादवा तेदवा तोयतात मिदमा हमजा जेर नु इन नुजवना इन्ना वा तात मा इन्ना कापेश कू लामपेश वालू नु बेपेश बाबू नुदना कुलू बुना वादवा नुदा एन्ना लांदवला मिदमा ना ला मा अल्जनु अन कादा दल कद अन कद से स्वादव सा दादव कादक का दादव कादक तेदव ता नुदना सा दक ता ना वादवा नुदना कापेश वाकू वा ना कू ना एंदवरा लांजवरियला हेदवा आ लहा मिदमे नुदा शिन शिन खरीदो शाह शाह हे दाजेरियदी नुदना मिन शाहिदीना। आयत नंबर नोट कर लें, पेज नंबर 17 नोट कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स लिखकर भेजें। सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।